Messieurs les préfets, messieurs les maires, messieurs les chefs de village, messieurs les représentants des forces de l'ordre, nos chers invités d'honneur, chère assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à ce forum de célébration de la journée internationale, de la journée mondiale de la paix, organisé par le gouvernorat de Ngazidja, l'ONG Salam, l'association des maires, la police, l'union des polices municipales, l'ONG CAP et l'association LAMRA. Ce forum est un moment de réflexion, de dialogue et de partage autour des valeurs universelles de paix et de solidarité et de cohésion sociale. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chère assistance, la meilleure façon de procéder à l'ouverture de cet événement, après la Fatiha, une récitation de versets coraniques qui seront lus par votre fils Salim Baye, directeur du service de communication au gouvernorat de Ngazidja. La Fatiha, s'il vous plaît. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. تكبير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Nous rappelons, chère assistance, qu'avec nous, l'honorable docteur Leonardo, expert en désarmement et paix sociale. À présent, j'appelle le président de l'association des maires, l'honorable Adjim Kouba, pour son allocution. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أما بعد. Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le président de l'ONG Salam, Monsieur le président de l'Union des chambres de commerce
ici en Gazidia, le directeur de cabinet du gouverneur, Monsieur LSG, et tous les membres du gouvernorat, en vos rangs et vos qualités, honorable assistance, mes chers frères supérieurs, nos préfets, messieurs les maires, les chefs du village, les membres, monsieur le docteur Léonard, ici présent, honorable assistance en rang, en vos rangs et vos qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vraiment un jour historique. La paix mondiale, la paix dans ces belles îles de la Lune, ce pays merveilleux, une terre de paix, les Comores. Aujourd'hui, honorable assistance, nous célébrons la journée mondiale de la paix. Et la paix aux Comores, c'est toute une culture. Un symbole de cohésion sociale. C'est notre argument de vie de tout le pays. Tous les jours, en tant que Comorien, c'est toujours la paix. Tout ceci, nous partageons certainement cette belle culture de paix. Malgré toutes nos différences, nous nous accordons de dire que la paix n'a pas de prix. Il est vrai que la paix n'a pas de prix. C'est donc dans cet esprit, cher gouverneur, honorable assistance, qu'au nom de tous les maires de Gazidia, et en mon nom personnel, nous nous souhaitons la bienvenue de cet atelier de réflexion sur cet axe de paix, lequel il nous est cher, car là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de vie. D'aucuns ignorent que beaucoup de pays en souffrent trop par ce manque de paix. Les enfants sont dispersés, des familles brisées, la solidarisation des enfants difficile, l'économie démembrée et la vie a perdu sa juste valeur. C'est donc dans cette optique que nous revenons vers vous, les maires comme tous les préfets, pour vous faire part de nos souhaits les plus ardents, de prendre en compte sur ces réflexions les outils que nous avons à tout mettre en œuvre pour faire de la paix une priorité nationale. Primo, une stratégie basée sur nos communes, le recensement de nos citoyens, tout comme des autres ressortissants qui partagent cette vie avec nos communautés, puis accorder à nos communes des arguments techniques et financiers pour encadrer nos jeunes et pour lutter contre le fléau de la délinquance juvénile à travers une éducation à la citoyenneté, des formations professionnelles de base et un accès facile à la création des petites entreprises citoyennes et enfin pour faire de la commune la valeur de grande proximité pour toute politique accès à la population. Avec cette approche, Monsieur le gouverneur, chers assistants, nos communes et nos préfectures
seront dans le devoir d'asseoir les bases nécessaires pour surveiller et promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Je ne veux plus être long. Je reste convaincu que cette réflexion nous apportera plus de clarté sur le devoir qui nous revient pour faire des Comores un pays plus apaisé dans un climat de paix et de bonheur. Une petite historique. Nous avons vécu des moments où nous tous, nous vivons ensemble dans les quartiers avec les seaux à hauteur. Les gens du quartier, les enfants se réunissent tous. À 18 heures, on rentre famille par famille, c'est juste pour manger ensemble. On avait l'habitude, une mère qui souffre, qui a besoin d'aide au champ, mais ce sont tous les gens du quartier, les enfants du quartier partent ensemble pour aider leurs parents. Donc, la paix existait depuis des années et nous les avons vécues. Aujourd'hui, si tout ça manque, c'est parce que la solidarité, les moyens de faire vivre nos enfants, surveiller la population, tout sont disparus. Et encore fois, avec les préfets et les maires, nous allons réussir tous ensemble. Je vous en remercie. Merci, monsieur le maire. Votre présence ici, comme tout le monde, témoigne votre engagement en faveur d'une société harmonieuse. À présent, j'appelle le directeur exécutif de l'ONG Salam pour son intervention. Raha. Pemain kap di kabli, dia kabli. Dia kabel, kejadian dia kabli. Dia adaptatori. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Ingazija, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ici présent, Monsieur le secrétaire général de l'exécutif de l'île autonome d'Ingazija, Monsieur le président de l'association des maires d'Ingazija, Mesdames et Messieurs la coordination des préfectures, Excellence, Madame la représentante du système des Nations Unies qui nous a donné l'honneur de prendre part à ce forum. Mesdames et Messieurs les notables, les cadres, les directeurs généraux, les secrétaires, je vois ici la présence de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, les chefs de village et
toute personne invitée. Assalamu alaikum. J'ai pas un discours à prononcer, mais j'ai juste un état de lieu à donner et des propositions par rapport à la situation conflictuelle qui menace et qui sévisse notre île surtout. J'aurais aimé présenter en vive voix dans l'écran à ce que chacun voit, mais malheureusement avec le système. Et aussi, je préfère prononcer peut-être ma présentation en langue comorienne à ce que chacun comprend exactement l'état des lieux que nous avons cette année de 2024 à 2025. Madame la représentante du système, je vais vous fournir un rapport, le narratif de ce que je vais parler en comorien, pour se rassurer que ce que je vais exprimer, ça sort de mon cœur et que surtout les chefs de village qui sont ici présents comprennent les dangers qui font face à nos villages et aux conflits intra-villageois. Ici présent, nous avons l'honneur de Dr Leonardo Bandara, qui est un grand chercheur de l'université de Duisburg d'Allemagne et qui est aussi un directeur d'une organisation qui s'appelle METO, Middle East Organization. C'est une organisation qui travaille sur la paix et sécurité de 28 pays du Moyen-Orient, dont les Comores, la Somalie, Djibouti et Soudan font partie de 28 pays. Et que nous, en G-Salam, nous travaillons sur la promotion de la paix et sécurité au niveau des Comores, de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est, que les 4 pays membres de Moyen-Orient, nous travaillons là-dessus. Donc nous avons un partenaire avec le METO, c'est pourquoi il a fait l'honneur de venir ici nous présenter, de venir ici prendre part à cet événement pour jouir notre 11e célébration de la Journée internationale de la paix. Excellency, Dr. Leonardo, I'm sorry, I have to speak my local language and I will provide the report later on. Thank you. Kwezi chisiwa cha hatu ambaye rafanya amazi tisize 10,054 za Komoro za 10,28 za Komoro bazionetsao kana zainga zija samani bazionetsao kana mabaya ya miji na miji mji na mji au mji huo ngayo menji rahana izisiwa ziraru zabaki Mayoto Anjouan Aimoheli ndemana leo rakusidi ya nzima jana raunga ishara fashinu shahe mtukufu waishe siwa shangazija ili rimpare ni hanyo tipia onsi ni mvuli wae ili jefikiri haubazima rehezeji haubazima hele zina la société civile wakao tufanya kazi hapo harmai amani na salama rudiri propose solution ronao bora holonde mitwala ya rafanya si naka munde haku amtosana ni wonese ye miji wakao ni rituali ya ranzima haja na taleo ridini wonese zisibabu wakao mazi sababishao ye migogoro iliyo alafu ijerito inazifikira una mangizo bora haruma huenda haruma ya solution rilifanya rappel umuhimu wa decentralisation wakao ni hansi emamera mengumitsano na mane haruma ichiaga Naturalizzato funzionava sistema. Ndani ngasina prefecture 11 amande ndio wa mashifa shangazija ukanaye amani na salama yusini mwezi wa maana za ima prefecture ukao ngwani ze prefecture 11 zinu haina prefecture yabo yuna miji ukao yuharuma nimani abo mji na mji changabo mji ndani mji huo wakao ngao wana muvurani wasababisha wa development ya mji ngarjenda haruma hunu review arandisa haruma ya region hiyo sono mzee wangu prefenge bam haruma itangaya wakao yende afishi yo mji iliona nimani hapo mji wa haya nusigo ngabo mji wa Mbangani ngabo mji wa Bibavu ngabo mji wa Bwenindi ngabo Hansambu Sujini, Salimani, na Zanga Tije, na Vuna Mbadani, na Banajuni.
abo ibambao basina umra wa mabuchu okawo yojuzi bani ngabo vuvuni abo nduwani abo manzaza bokao tunsikianga lito izajira au izajira sonya wazabane daula ngabo yangu wasinjwa shwani bango alambu na singani ngabo ye mbajini basina kuranya sima domani mbajini ungoni na bijani bokao warokia ngobani mashukira juni jio ngabo ye limani rulana tura ya limani na umjwa maweni ngabo iwashidi irohe na sima ya washidi na mtamundu abo ya mahame basina mnungu basina buni ya mahame ondani monjuo abo mbeni ngabo ye mbongu basina telezini basina bandamaji na majiweni na mji wa Shezani ngabo ye region ya Mitamihudi basina mabaju basina kuwa basina bango kuni ugozi tajini na funga ya Mitamihudi basina embude simbusa na torali yo aufubi inde miji rashinda reifanya mitwalaya yahe mi mavumaelewani bukao na harmai emichi zesibabu hizo zinji hapo kananga bwe ompira wa mndu bukao ngwafichiru mafungu mfukare na manali hamaze kufikia wadisa wa maupira wa mndu 70% ngabo ze sababu za out yani l'officier ngabo ye question ya ambao ethnocentrique ya shizungu barjwamba yo wana mji wa watu mjina tusiwa huwa pura na mji wa Zaya na Belezi kwa hiyo hapo amaze esti kama mentalite ngabo ni swala la he ulozi majuzi na nyasi wa ubefudi na nyasi wa mabuju ngabo ye question ya he diaspora kwa hiyo muhimu hapo kana ni mtu aloma ngabo hange kilora ne mwananya wasibabisha ngwa influence wa kuze kumfizi lobu ngabo les questions za kubini bokao zilizikaya pour le moment de là ifungu za hapo ya toujours ngabo besoin ya renforcement à moins question za communes surtout sur les questions de compétences ngabo zebaliza mji préparation des visa et question ya leadership bokao yo muhimu hapo surtout amaze kumfrizi lo ndani mo mji huo yo question yo kana aina mnunge bidwa rengeze kwa maana za kuchi sisi société civile eroli ya hatu c'est promouvoir la paix et la sécurité sharaha ikumuri arjwa basema sina makumena mojara nzifanya zinu onje salam onje cap médiatrice pour la paix et jeune leader pour la paix ils ont 4 organisations raha karjeniki wa ye rakartuniki wa confiance yokana shindari hezi wa baba rueleze hezi hazirifanya au starabu luno wakubali kubaliane melon toujours yembila ngiyo na mfunge dominio hapo raha zihazi bukao ngazifanya ndemana bukao imitwala rafanya runokana kaire reje harmo propositions zilo endogène ces propositions qui adapter une réalité ils orientent chartiba de propositions za mifano ya Côte d'Ivoire na ya Mali kwa tunipokiri ngebizo palukana zesulu zatu ngebizo respect za réalités za mila za haki erolia tu ya ufanya zetu dizinu do canal de ritayo wa bidwa rengeze decision ndiru wanikezo waone namna yoziendesi katsu bije sisirike ma mediateur ilisuluhishe chomu hapo canal fanye mitwala ijue iza sabishao ya ungungano ndini waloneze la kidenze nongozilula wabi yo wabidi wazelesile wabi ritahenga tushinda warongoze ya washidi ukana hena Mungu yakatushinda suluhisha mtu le médiateur kana warusa hangu bokao katimu malasa fi shadidi ze procedure zetan shao harmo mijihatu wazonjunda wala warimanao nda wala wanda sulihan isulige kukangwa court terme short term yo kansubili bali wando toa million wabawanyisa ya disisa ili répéter 2 ans après atuanga mfano woha tunziyamba timba mjunda china question foncière ya usibo na haya monsieur le préfet il y a plus de 7 ans ou 10 ans à résoudre les problèmes avec des signatures bien signées dans les deux parties et même les parties inclus.
cha mimeni bansena ye kistwiri ijua cha wangu wa kusasi lusu kwa jamdeji mimi wa miti mwanzishia ajuemer umusibo tanzaemer umahaya mwanzishia ronane mahadisi malheureusement kwa jeleo parce que tukwele ukana ya isesulu ndia bidi etimis ukana handisa mahadisi aya timis wasinya avec le maire qui était sur place malheureusement va biba jandisa ma médiateur wa nimeli boka ukwa tujua yepa eyandisiwa donc hizo no muhimu ya sisi société civile rifanye mitwala ritahiwa bidwa zendese wa propose wonike zenzia za huenda ngabo de swala la hii décentralisation ngara minyo kana ye loi et décentralisation jusqu'à maintenant raham kwa jili wa concept ye maana ya décentralisation amunje shishwa shangazi jenga sana miji majina maidina 14 mimi tselewa sisi société civile relewo kana riho harma esprit ya miji majina maidina 14 rende harma miji 28 ikanga sana miji 28 yabo kabati bate au kana en 2015 rikarifanya enquête au plan national ilirijua za sababu ye ze mabaya ya miji ikaujahena mjihena mjilefanya enquête kujapalishokana mitamihuli ngona problemu na ikuli changu tulishokana mji ya karibu na karibu kwa borele ukana ye intérêt ya he ye décentralisation dukana ila miji jimanao irende mji mzima wabaki haruma bila nzima na development nzima kabunuka migogoro tena au range jo bunguza hapo olivo banu conflit yo parti ya mwanadamu elzala yohuwa yehufa abo kanu subitira dukana kanu german kanu paromana gajudomana change duka mishash atinaze sulu majunda harabu donc ngabo muhimu hapo ya wangu emamera warengele funkulinu la décentralisation wangu eleze hapo les sociétés surtout le shabab bokao de ma acteurs waweze conflit waelewe yemana ya he décentralisation kana baka bati mjukuparo sibo na haya shangabo mjukuparo hamamvu isikaza nkizatu rende wahedio ukana meme mparo hamamvu kasi zisiwala meme mparo meme watu hamamvu il y a déjà une mentalité ce qu'on appelle le mindset en anglais comme joro harma fikir kana banunge bzima ni mbumba ngani hono ni mdumi babu parce que si mji mzima hiyo ngabo hazinji ya bidiri ifanye bese d'ici 10 ans 20 ans wajao wana sisi wazaya wajuenia kidaiyo kana yemhamamvu yembude kiblani ye mlimani shari huwa mwana esprit ukana memji fulani mungoni mweze solution ukawa unazifikiri nende haraka andani des stratégies ya mise en application de la CAPC habati njema walimshukuru gouverneur ya Virabano a mis en place commission insulaire d'attente de prévention de conflits yo shirikao shautiamvu yo shizie mabaya jiroma shisiwa shirishi suluhisho habati njema excellence monsieur le gouverneur actuel mheshimiwa harenge fikira hiyo kajitaba vuni ukana wananyawe juju zebiru aja parsiza fanywa utozidatoga vuni shaharenge hailiwale swala halitamvu haliyetudie halipara nzima jana ukana hahimi alisaidi hamole swala dini tungwara amino kana ye commission inu ikaihansi wangu isimu kasaidi na budu nye commission rifikiro kana ngebe commission yahansi shapa institution et commission ibaki haruma ya responsable wa gouvernement local zike sous commission 11 haruma za prefecture 11 hiyo ngejo sababisha et commission hiyo ifanye hazi haku haruma za commune hatu ne za region préfectorale za hatu watu sisi société civile salamu cap no wasaya dike sur le terrain ya étudier wanike wateze solution rapidement hiyo des solutions yandani raifikiri et fikira yabidi raitoa des assistances ya cap et salam pour une médiation appropriée kana rikubali rifanyeze hazi enquête ritaho wangu wakao ngwa kubaliwa uharumai mabavu ngo ni match ma décideur riwanike bawari kubali ukana wafanyili ya hazi ilirende bazima ni commission ya ilonsi mwezi kwa manaza gouverneur ili amenukana ze solution gazunda haraka ze suluhu gazunda haraka solution yarabu de question ya he police municipale ala muhimu haku wakao ye police municipale sawa nubanu ngamuafirishe wafanya wazi haku hamuli jihad
mal asafi sheled et police municipale harma et loi de parole police municipale harma pratique yo police village wa kana mi jatu wazi hansi yo shati serikali donc ngabo muhimu kana ze police zinu monsieur le gouverneur va y formaliser wa hansi wa kisharia ili yike polisi ya commune jetike polisi ya mji itifinansiwa na mru ya lomanga ngabo miji miji kwa mzi wa chungo kamanga besi fanyazo la mairie aringeteno hawaveshe ambaye mfanye polisi donc watu momani wakatajuzia ze polisi ngazisi hao mwaje na waka polisi zinji hapo uza kufonctionner rana unumaha ulanzonga le monsieur le gouverneur ze polisi zifunguza parce que kabati coordination donc ngabo muhimu kana ze polisi zinu zitilwa mvu haku rahali ze janjia holiwa zitabuza bridges ziliyo tutoa tipia kasi na fikira yokana va créer ce qu'on appelle 28 kasi na commune 28 ze polisi municipalizi ya shio uparsoar ma commune ngabumbili haungaru ngabukulia tuzona zinji chazi fanyo kana zifanywa nzima zikonsini mwela mairie ili zido kabazima harumaze evenement ku ruono ezajiri juzi amonjo tuji ye sécurité ye mwanzam ye jeune hakono kana kenu kino tumatsa bajake sécurité mjini hapa ani yo esprit ya kimoto mtiti sote pia rifan donc zilazi jiri baramino kana kama udunga bo match au madunga butwara bunji fulani cha ema police wonti pia watsanganyiha wahemi jida harmatwaru ya mji mzima ijuka sababu ikei afanye hila ya mji a ya police uloba la mji hao ya mzi donc automatiquement kabnuka conditions du bala mji na mji jamais wala mji lokana mji hatu ya mzi donc kabala ya police ya sécurité mumansambu ya kantuji ikaula msujini ya kuzie moto la mtujini wale kazi yoka zijiri helila paswa juile kana wende mana maha ni zensi njama konse chawo lihondo toto ya esplico kana kenu kiri ni kufulua ni mjeni ya jele sécurité mjini hatu c'est pourquoi bari proposer au kana gelo fenchia ce qu'on appelle le GAD, le groupe autodéfense au cas où déjà sangue fenchia wa mabijimi njia basa techniquement kana kanga kwa événement ama match ama twarabu ama majlisi waparana hao bazima ili wasikilize surtout les bamba yangwani nga mwafereshio bango appliquer hapo hamu coordination ya police municipale ya Bemba et solution yani vokao dio raifikiri le suala la home mpira wa vokao ramba 78% ya hizo conflit ndio sababu wa mpira wa mtu alafu harumai mafunzo mfuka na manane yalo ze équipes zijimana wakunde za 3e division parce que la 3e division ndio kwa ambiance hapo ya hena mjingona ki cha première division hena mjikwatina pasna ki donc va proposer ma mère dans l'avenir avec la ligue va créer 28 clubs by harma 3e division zike équipes za mère ukanele swala ba za équipes hizo za mji Arungwa wanao mrasi upareni awala moroni ala hazina atakaletwa kujina wabaka machi emisiwa hafufuru abajiri zinji hedi parce que bale mjini fulani ula wabaka machi washindwa yekanazi kipungizo za komini ye hamamvu FC club bamba uyambani club avo automatiquement kabuka engagement ze esprit za mjini mji kazinukaya yeka hamamvu hashindweni mbude alhamdulillah Tanto amini ukana nga mama mmoja ambaye na nimesema gari na gari la mbudu leo nilimesema ni kubwa c'est impossible. Donc ngaramini ukana hiyo ngajusaidia ze conflits ici surtout les 3e division les ligues wakubali wa mettre en place 28 clubs za 3e division. Hiyo ngajusaidia ya economie tena. Ukana kazi kifunzo 28 ngaramini ukana imejingwa investisse et football ngejuka professionnel parce que va kiti professionnel et diaspora ngwajuja engagé kama aminokane ma partenaire ngwajo njangaje ngetenda haraka iprofessionnaliser mpira wa mguu ukao ngali pepe yao au plan international alafu au plan national kwa pepe yanga samambe ya costume ya nyumbani alafu na tukosa na shangu donc gebilio li renforcer ye football et manière au kazakif proposer un organigramme sur le gouverneur, il y a une commission insulaire d'attente et de prévention des conflits. Et quand si hanana bada ya gouvernance locale, j'avais proposé au Canada que membres de la société civile, wakaye membres de la préfecture, wakaye membres de la mairie,
wake mambo wa leader traditionnel aninde wala bakumena moja de haina préfecture watakuwa leader traditionnel yakai harmoye ya commission wakai na leader religieux fundwa dini wa commune wakawa ngum respect yakai harmoye ya commission na jeune wakawa jeune influent wa ile bab wakawa ngum maîtriser les questions culturelles sportives zahe ye mashabab inu ekangizo zihanzwa yabo ngejo permete wangu wafanya hazi haundu na ngejo saidia tena wangu wabadilishe kanga ho mundu wakao kati a jour neze hazi wangu wabadilishe ulio zindizo par institution mais pas nomination individuelle. En Tunisie, basi na recommandation monsieur le gouverneur ukao ze recommandation hizo lijomba ziwasilo mara za bili zote ya recommandation et plat de recommandation handani Dijo womba gouvernorat na ministère de l'Intérieur, au cas où il y a le ministère tutelle, on doit le nom préfet de décentralisation. À moyen session budgétaire, il y a mettre en place une ligne budgétaire, il y a dédié le Aman. Jusqu'alors, 50 ans d'indépendance, avec le budget pour il y a une ligne budgétaire, il y a une ligne intercommunautaire. Donc, il m'a préféré le Charabal, ça va nous Mazahid, avec ce qui fait la minji, le budget, les Sakou. Il y a beaucoup de préfets à Parwa, des Tsuji, Hambiokana, Milevani, Dibani, Wamanao, Angibdata Yakutu, parce que Kavat, Bahan, Bukane, Regema Pesa, il y a Fanyaharaka, il y a Paroa, Gajiwa, Ofani Mitoalan. Donc, Kakavati budget, Kartu Americana Zenogozine, Gazunda, habati njema tefabu wa intérieur ngevan juanza le lino harma et session ichao ala litilo baki budget baki ligne spéciale ya he amani ya ni jihatu hamaze commune ngomitana na nani ya recommandation ya bidi ngendao harma ya gouvernement ni partenaire amanga joka na les Nations Unies wa signé accord cadre de coopération avec le gouvernement. Au cas où il y a 5 piliers. Il y a le pilier peuple, prospérité, planète, paix et partenariat. Alors, il y a le pilier paix. Le pilier paix, il y a ça, des rubriques qui avaient l'histoire 2023 jusqu'à 2026. Au cas où il y a rubrique, au cas où il spécifie directement des conflits communautaires, il spécifie les polices municipales, il spécifie les problèmes au cas où on a des réalités. Donc, le Jomba va faire une réforme. Je demande, va plaider, va faire une réforme auprès du système des Nations Unies sur le pilier paix. Il y a adapté les réalités des réalités, parce que le but de la réalité, au cas où on a vu du Fanyaz, au cas où on a joué Sababisha avec les EDD, sur l'EDD 16, au cas où on a directement les piliers paix, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a gouvernance locale, ou il famille et hazi, au Canada, 6 sociétés civiles, du camp où on a du Gévan, procédé, il y a une FPR. Il y a une FPR, ils ont portion à Bourenga, à romantisme de santé, à Mahal, à chaque portion à l'Anti. Avant d'essayer, il y a Canada, il y a PIP, il faut la définition, il y a juste dit à Longozinji, à Kazayao, dis-nous des recommandations, au cas où Garziumbao, et surtout les formalisation et la régulation de la police municipale sous l'administration communale, les programmes de renforcement des capacités des polices municipales, il va apparaître Starabu, Nahazi, au cas où Jufanya, et les préventions de l'immédiat. C'est un Josia, Basnovi Shamaraba, et gouverneur Ouad, Wachis Wachangazija, et engagement, les Miali Renga, le 21 septembre 2024, Harma et Darolim, kana umahaunu ya pare wangazija ili ya jamonese ya reji haku wa riselilane wake amani wakakaruju fanya amani karuju endela suri ya emergence 2030 keno paro nda joka kaswe de wana raka salama ingera developer ya nchi yetu bientôt basina les jeux des îles 2027 basina muhimu kama stabilité harmoni jiatu ili ri accueil ya événement hiyo wakao yo événement court au cas où il y a historique sur le plan économique, social et politique. Il y a une série
comme Beshlo Maraba est secrétaire général ou exécutif, ou à une mention spéciale, il y a des délégués, ou à une local, et affaires municipales, nani ma collaborateur ou Haïti, heze juhudi wa Sirenga, nani ma partenaire wote pia wakao walisaidia, wakao besei maître de conférence wano, ndio besa pia walisaidia, Maraba mingi. Merci, monsieur le directeur exécutif de l'ONG Salam. Monsieur le gouverneur de l'île d'Angazidja, chère assistance, nous procédons actuellement au premier panel de ce forum, intitulé « La lutte contre la prolifération des armes », qui sera animé par le docteur Leonardo, directeur de METO, et le point focal de la Commission nationale de BTCA. Nous déplaçons les microphones vers leur place. So, would I not take a second? That would be the first one. Because I would do only what he said. No? You didn't come. I didn't know that. So, sure. Okay, so. So, how many? Okay. Is it working? Yeah. Okay. Okay, so first, je suis désolé que je ne parle pas bien le français et aucun le comorien. Alors, je vais parler à anglais, mais il est traduit depuis. Zoomé? Yeah. So, thank a lot for the invitation, for the governor, for the ONG Salam. It's an honor to be here and talk a little bit about our work and also the prospects for ensuring peace and fostering security as well as a means for that. So I'm here to talk to you about the role of disarmament. So as a means to ensure safe peace and a safety environment. So I'm here both in my capacity as a researcher on a topic at the University of Duisburg-Essen in Germany, and as one of the directors for this research at the Middle East Youth Organization. That's a civil society coalition registered in the UK, but with people from all over the region. I'm here as the president in Germany, but in the board of directors we have people from many different countries, including representing from Arab states, but also from Iran, from Israel, from Palestine, and from other countries in the region. So what is then the focus that we have? We started as an organization that was capacity building and also work towards a weapons of mass destruction free zone in the Middle East, which also includes Comoros as its right definition that is the 22 states of the Arab League. What are those? So these are one specific type of weapon. So we started that for our colleague 2010 to talk about small weapons, which could be understood as the most important one for the region or for the local level.
but the weapons of mass destruction are also, and it is where it starts. So those are the weapons that have, according to international law, follow all the three capacities that are not allowed. So proportionality, discriminality, and unnecessary suffering and long-term environmental dangers. So, yeah. And Ewa, Chef Wambali tafsiri mbavi ya dia continue ngati juta waze andali ajipresente Dr. Leonard Mandara au chercheur principal ya mwa université allemand institut de recherche ya mwa INEF institut de recherche paix et développement arudi directeur ya organisation ya mwa METO au organisation des pays du Moyen-Orient sur les traités de désarmement. Yani le chama wafanya waasi ambazo instruments za Nations Unies ziwa nao les hadisi za nucléaire ni mabomu wakao Komori si Mongoli mweze pays za hili Kiarabu wakao wasifanya waasi na ye METO wafanya waasi kama Madame Bibi ngabo ye ce qu'on appelle renforcement des capacités de former wangu ama si machama wakao wasaidia domaine les diplomatie, à une négociation auprès des Nations Unies, à moins instruments, ziwanao, zizie, horumia, et zungu za zangu. Yes. So the weapons of mass destruction, which is the initial point, is regarded as METO as the starting point because it was one of the first points of agreement of all countries in the region, where you could start path for peaceful relations between different countries. Those are the weapons that are prohibited under international law because of the four characteristics that they have in distinction to the others, which is not proportionality, indiscriminate, unnecessary suffering, and environmental danger. So covering biological, chemical, and nuclear weapons. Those are the mechanisms that are prohibited under global law by global mechanisms such as the Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons, the Chemical Weapons Convention, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at the global level. So from those, I already highlight here that especially the latest one has also started by the engagement from regional states. So from regions, from cities, you have, for example, the Mayors for Peace as one of the first organizations that led these efforts. So it's not from the top down as usually thought, but also bottom up. Based on that, there's another level, which is the regional mechanisms. So nuclear free zones are an example. So just the nuclear aspect is covered by the regional. Yet, in this case, in the case of Comoros, I highlight the Treaty of Teguindaba, which is the African nuclear free zone, which also the Comoros is a part of. And negotiations for other ones that are already on place. From those, the role of there is the weapons of mass destruction free zone in the Middle East. That's where METO and me myself as a researcher also engage with, which covers a broader perspective. And also a broader perspective in terms of these more categories being covered by the same one, but also more actors, which also include both the national, international, and the local levels. So engagement in these areas is important, and that's also where negotiations are being held in New York, but also with regional forums and national and regional and local discussions in multiple levels, both at government level and also at civil society level. And this is where METO comes in, and I'm here as sort of an ambassador for them to also make aware of this process and also of an invitation to join the efforts in doing that as a gateway for peace. So Salam Institute is also a partner
we have an event coming on for the launch, when we intend to draw the connections between the different topics that lead to a peaceful work, sort of our peaceful engagement between the different communities. So this is also one of the roles for civil society engagement together with governments at multiple levels, at the national level, international level, regional level, local level, and also as a way to put awareness on the different aspects that build peace. Peace in something abstract, but it's also something that has a real effort in everyone's life. So it's the absence of conflict, of violence, and it's also a way to ensure that cooperation is ensured, and which also fosters development, as said by our colleague Azar, in which we have different ways and different approaches for living together and also for connecting with others, both at the local, regional, and global level. And for that, Comoros is a key one, both because of its area, because of its role as bridges between Middle East, Africa, Indian Ocean, and also this strategic location, which is also one of the reasons for why I'm here. And also again, thank you all for the opportunity to speak. Wakana wafanya wazi au niveau global, international, au niveau régional. Au niveau régional wafanya wazi hapo ndaona lichama la emamera wa Japon ndio chama kuo wao wakawa wanao ni question ya wanalize mungkin na nize armes ambao meilleur for peace, maire pour la paix. Wafanya wazi harmazi nsiza hii Arab League ili watimvu namna yoshida wawasaidie wawasomese ya wana ne ovia ce qu'on appelle armes légères les haina kiboka obligatoire armes wanadamu ya environnement surtout ce qu'on appelle les armes biologiques et ce qu'on appelle armes digitales. Na wafanya wazi kwa matreti ile Afrika ambao traité de Berlin là-bas ukao ya hizi za Afrika pia ukao msini direction ya agence ambao Afcon ile South Africa na traité za saa Nations Unies ama Tian ukao Tian ndio Komori wa chufie na traité za saa ukao Komori wasinye wa procédure za ratification. C'est pourquoi Mongoni festival ukao haja ya participer à moi événement aulitsena ribaki arma de questions za recherche angaranzo rilete en place institut de recherche iliongo institut Salam ukao umejufanya hazi ya mwanzi kumena fukare za hele bavu Afrique de l'Est, Océan Indien randi Soudan jusqu'à Mozambique ukao ngarumba Mungu rikubaliwa ye institut ibaki wono Komori harma university ya Komori ilifanya hazi harma de suala la amani na usalama harma de bara Mongoni za sababisha ya jehun kana meto yuenregistre wa Angleterre shangwa wana bureau malawunji et bureau ya ile ya Allemand bureau ya saya ido tiga saya ama Palestine ama Israel Égypte na tiga saya. Donc waona muhimu wa jehun wajiwapie techniquement ya umeta en place ya Institut Salam ili watimvu wandua wane des bombes nucléaires les ebola kiboka ngazimenyao rulanga rasisi wanadamu na afubi mbeshi maraba yonevi excellence gouverneur ya mwinvite ya jehuno bazima ne onje Salam. Merci. Le deuxième panéliste.
Excellence, Monsieur le gouverneur du département, Madame Anna Wahizinel, Madame Anna Wahiz, ministère de l'Intérieur, Madame Anna Wahiz, préfecture, Madame Anna Wahiz, de la Désahani, expert wahachu adavonziraja, docteur Ronald, Heni Mrulo Vanquez, assalamu alaikum. Tinikuwaisha bashiri kwezi ni rongoyo na madaka kumasa usanke fu riyambe imana ya musomo amena musomo ojoro linga amena afomu tsabona busino bwe chikomora mazaka birelewa abo wazana zigo fasilita azala ni vumula problem ba za amu ofanya hazi sahel amanda ngomba kututunzura je demande que tu nous dises comment est-ce Somesa kababili wanazonwa hezelisi mafundo hezelisi watikume Cameroun Gabon Senegal etc. Et namna ukaya usomo de shawiri na yemasha behind asbabu ukaya ngabo program zikaonga zifanywa ba ziroha au cadre général ya usomo na mafanywa ikaanza programu hizo ngasaidiao amanongo zichi Ahandani msomo watu ilazimu uangaliwa mwemaja ya hii mafundi ze kapasite za mafundi mafundi lazimu wanikiwa za nane ze arm za ushinda wagabili misomo armamaja za nyumeni za utaha watidore jete wanazioni wataweze violence sio handani akabano risalo ya kamisomo yacu na palashi la likoli ifundia tonda kebalede mbu abantu ko lifundia some mbu chanale leo kaya armauta amani kabajaha mbuna mtili chale wanza ezinjo ndo wake armanivu ikao mwa responsabiliser on wabulie dialogue on a zone de boulot ejeleza ikao bibi wajeleza chwa tiduka danizi yona mna ndani ya utungize majeno atwa ikao ro likoli warangoka bala wanaja Muhammad wasa e mafundo watu lazima ke modèle avant matunda lazima dictionnaire leo katina wakati mwingi tutashafanya kuru e modèle hiyo wao lazima exemple ani mafundi ma exemplaire ili e onazioni bao warenge modèle ila waibali ya community ibidi e mafundi amaze ze cursus za msomo wake privilege dialogue mafundi no wado hadisi na zone haku ulio kama fundi wa impose msomo wa impose conduite na wanjiha kwa dialogue za udo hadisi za ushilia wanazweni maoni yao kama shuni mroda honi katujuli hanena mnaroda honi haulawa ni babaye hano chai alibahindu hatu klasi ni na usimu na namna afundi adamu mfufuata donc asina namna kia wanazweni katsuale la wanazweni role lao des criminels donc nafsane e mafundi wa changer des attitudes inu majambo kwa muhimu tuanze commune zatu zilikuwa vamana wa école de base éducation de base na banazo nokupeka swali Samuel base ikarishindi ritsaha namna ya twali mipango inu ritinza na mazilikoni kajofu za mwema haijasho haukai kale ufundi gena namna ya hadisi nationi yo créer climat de confiance ibidi tena ema chef d'établissement ni ma directeur wa soutenir mafu akabano zirundi hatana kanga bitabu hiyo kaya amaze likoli ema chef d'établissement kwa tout soutenir namna lazima azaraza ndaba ante de ma chef d'établissement da ngabo ma préfet wa tout soutenir waneze
Nizalongo walistadia ngabo soutien wako ngina besoin moyen na rongozi nchi ili zinongozi endelee namna lazima. Au kabano amani nutsi mwambo. Amani nunongo wakungalitsa hao shukanzo wake action zinji ye amaniji. Kana ujani si utuluda le 21 septembre gashemeza amani na roho habano zinongo rifanya ukasisa amani. Changa fanya action ko kartsule la amani. Et puis optimiser gavumero engagement dans la communauté. Zilikoliza hatu nganduzi ka relation de communauté. Que jabidi zinongo zibirao likoli zike hule ne zibirao mo communauté. Hapana na zonu hatu wasolisa ngwarohoma ya wasia mo communauté. Wende waesh kwa mlo sport waleo na adapte program ikao ikarijwa kae zoni ne conflit mo sport abona narangalie mafundi na aspect pédagogique ou adapter programmes à conflit sportif wana zonu jo placide wasomiswa za mozi na introduction hauba ke cours partiel za usomesa ze problématiques dans ma communauté hiyo de namna zintizo pia za developer hazoma amani wafanyao haukauko heza jingobai shau ufanya analyse des autres kufanya mo terrain sufanya analyse hizi virao azaram ni canal de Taiwan nitikana project sont malheureusement ze mashirika suhena ni mwese ni projet ifanya maguju badoka conflit hale rita tuzira mbari ridote nezo watoto armwaze utara mashawiri rengo watoto kama tsobela bande kanzaje wanime panel mshale namna zidu kana usukuti manaka tafanya project sharifanya project conflit maguju ya kadivision mra ya na izopi rive ha Genève wa premier prix na madame Cheouli a été à Abu Dhabi, elle a connu que prio devant le Liban et la Jordanie. Donc, d'abord, sari wanokaya, vani, ihazinu, zinti haza mamboga, zinaza action. Aukawa tutungeleza ukaya, ganzo dialogue, ganzo réconciliation, ganzo na msomo, aniwanu wasolesiwa ya amani. Abo, ekari wasuli ya rukwezi, amjomnikani exemple ntima. Mimi wali nunguza madame Nazar na sina projet, na sina msomo na hazi. Yo projet loba, yo kanga wazo manabani. Ramboka culture de la paix. La relation met son zone IUT. Na école de pêche. Les écoles professionnelles sont comme Olympique. Et n'amène aussi culture de la paix. Armoise l'écolisme. Et je dis, ok, ma chamba du Hollande, les écoles professionnelles. On va voir où profession. On doit faire une chez Kakwatina et culture de la paix. Avant, on va préparer un window de Chamabe, armoise des entreprises, par exemple. Il y a un programme où il y a un finance. La journaliste a dit que les à l'école de pêche, on se met sous le et nous, le chien de relèze, on a zone où elle est au Kaya, va nous, na wazungu, wajamu na projet, wajamu walilika aussi sefa. Abana releo kazi no kuku ngazuni lo wimo. Ikao ngazitunde zao, ze communauté ngizo ma amani, ngazi saidia. Et puis, optimiser quoi, vanu leo, vanu wa rasi wa campagne, vanu mama uchenge vanu, madame Fatuma de la Souf. Ngabo shamashambo hazina haki na mdalila yombo fondation ikawa kremba wa yambo lumri wa mahada alafu kampani hiyo rambilwa ka heading kufanya mbarongo na tusana ya Zanzibar tibala mlichi ujamuno je karundwa ka tertimizi van kweza Samsung gouverneur ndera walo mlichi huo ka lumri wa mahada tukangarandisao amani ino leo rahunrai mazomana mbinga wa hensi eshiswa shahadu izembawa mkuu muhimu ikao de mazefwa mjini maprefe emamera walubano leo kai amani ndio muhimu haukabanu ni marabato amani ngartungo reje ngoni ranzari tsesu isu kama wanao na baraka ranzwa ni fanye jote milioni katushana ji concentre lezi jao hapa katuko reje ngoni letsa hama shawi ndio mdo amani huo sisi maza tu za heni processus ya amani yoto symbolisewa na mre zerasina ni mizi yonda kayo des causes profondes zo kwamba des causes au kama rapport cha amani raita tsaze cause au kama na zaraza mbao wanaruka tumenda we regle ze conflit bo hari mumre wanaruka tusi hamwe emizi maleka wanaruka si umizini wanaruka shatonga alafu wanaruka progress wanaruka corrige amumre alafu zembawa zizitoe mavuna ya amani abantu kazabo kwezo. Assalamu alaykum. Merci beaucoup à nos deux panélistes. Actuellement, nous procédons au deuxième panel intitulé l'éducation de la paix communale. Et j'invite mon grand frère, Dr Mondir Fatih Saïd, secrétaire général du gouvernorat de Ngazidja, qui est panéliste
et aussi le président de l'ONG CAP. Je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, chers partenaires universitaires venant de l'extérieur, chers partenaires à la santé, au OMS ici présents, les maires, les préfets, l'ensemble des acteurs confondus, les associations ici présents, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous allez me permettre pour nos partenaires des pays amis et des organismes internationaux de prendre le temps d'exposer cette contribution en langue nationale. Mais bon, comme on sait que la langue comorienne est mélangée à plusieurs mots en français, je pense que vous allez me comprendre tout en écoutant notre langue dialectale. Merci. Watukufu mamira, salam alaikum. Hutaji ka intervention muhimu ni wakati ili rishindeleke lezebabi ihanise bandu zaka zibirawo hamwa ulimwengu nani hamwe mabayavu ikawo watahau ya develope ikawo ye vecteur ya mwalo ngiulie ni amani numjulano ni échange abotkandane lezuka on m'a chargé à ma casquette d'universitaire yokaya nielezebabi hauhanyisa bandu ya interrogation ya masuala menji kuhusiana ya éducation, la paix communale. Pourquoi cela? Peut-être ils ont fait le choix, hawa kayangam jumulo kayangam travail na mine mwishimi wa wahisha sasa gatija. Na kabati gouverneur batina madavu. Imadavu yorende hano levia hete. Sha ngamjorenga na wakati mkitinyeleze ya ukaya amani no mweshi hamulo hausalama est un élément indispensable dans tout processus de développement. Quelle que soit l'initiative, monsieur le maire, monsieur le préfet, acteurs locaux, chefs du village, mavamana wa association remechi ya hatu, quelle que soit et volonté kaunga wenyo hahende sausoni yala mahutajiyo ya wangu wensho haruma ila mahala kaunga utawalio watina amani watina mwelewano watina reconnaissance kabati jone yo jusqu'à là ngafikiri ka bangu yahe makalimayo ngadojo yahe sabazima inu iklase wa haruma misomo mingi yafanyia ni bangu ya machercheurs waelezo kana ngeplace hao haruma et centre de gravité de toute initiative et kakabati amani kabati paix kabati mwishiliano même si moi investisseur des milliards karna ushila liwasuli haruma maendelosoni ya husudavu amjolenga mifano miili ilinsikemle swala tujuzi salamu mana banga logaleza ukiona ma universitaire wafanya basi lukaya solution hindini ijo wende sadavu hauko mini haruma maendelosoni watina paix durable abotika wenza ni prononcer plus durable il y a une sur les. Est-ce que réellement on peut envisager, quel que soit l'amour qu'on a, l'investissement qu'on a, les projets qu'on a, dans nos villages respectifs, dans nos communes respectives, sans autant tenir compte de la stabilité, yo interrogation ka wahani mundasi mujoshaya muri réponse na gura tsikiwaye les malaisie les amani. L'éducation est le levier de développement de toutes choses. Pour pouvoir parvenir, ou prévenir, ou avoir un élément indispensable en termes de stabilité dans une société donnée, pour faire face au développement, quelle que soit sa nature, l'éducation reste la base. Donc, on ne peut pas parler de la paix sans éducation. L'éducation, ibakisha, yo le élément, ikaonge halao dara ha husaidia, ulamkayo haruma maendeleo soni ya haini davu ngam sindion kana ngami haruma urongo haruma amani na usalama haruma maendeleo soni ya davu yule tematiki kao ya ONG Salam wa taha de partage skandali yero ne tsena ukaya bamu avant tout
les instances internationales, waeleza, yaukaya, le développement communal dépend de la stabilité de chaque commune. Kabla ujoka développement harma commune, watsokananga wa amana, yojo fondamental en termes du droit international. Yaeleza, yaukaya. L'éducation est un droit fondamental. Na burambaro kana kabla ukape, watsokananga wa Malaisie. Si jibiwa halisi ya monsieur le maire, président de l'association de maire, hakambenu fu haruma zinongo ya rongwa pia shaksini letele kalima zima. Yaka interese na kalima rongwa pia, shale kalima na lete na ila ya honisokaya. Éducation, ça veut dire la paix est une culture au niveau ya Comore. Ça c'est un atout favorable ya Husselia, riwasuri haruma mendele osoni. Parce que sans la paix, on n'y peut rien. Donc, le fait que les hungre hawa, su hamwila mikonsi ya hatu, heli lile wao, haili rendele yao, ya undi hokana, amani no salama, irede hayo culture, yoko hamala wakana mkomulingu no maele, haungu mgo gwangu no shiazi, abuyu atu. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, la région hokana est référence ya ONG Salama, au niveau mondial, karitu yona, bala hokana, ishombu ya loni, ishombu kwa shiono, shwako shone valeur luwalo bonze. Heli ONG Salama ilo ineo au niveau mondial, comme dans wa minukana wa référent en termes ya he question ya husu ya amani harmonia et madavu ya Afrika kamili kutanda Komoro. Abatkanda ile zo muhimu liukaya et collaboration étroite entre et ma commune anima et ma élu et ma acteur wa bakishapi ma préfet mais au moins j'ai hamadezi salama les asaya il nécessité parce que ya wodo bahanu do wasul amjwa mfano mzima ya ukaya iundi ha haruma étude scientifique ya fanyika ya wone isa ya ukaya kabati namna ya huwasuli haruma maendeleo yoso ni tsoko yonti watinokana ngabo reconnaissance na échange entre wangu wabidi watange fikira wazima na yuriha haukayaze société civile zilio nkomba association ngwa réaliser au projet zindika unga ziendelea usoni za population zote pia hana ema autorité wao. Ça c'est au niveau mondial yo mitinde wangu ça yo étude scientifique ikao za publication hizo yao na ndio wakati wozi kanisa sikanzanye les mfano mtima ilinzi kamili la sinanti yamba au Maroc c'est une chance ya usona hiyo na umabavuma ili region ya nord kwamba Sahara marocain na region les régions za Sahara harumambudi muda wa mahamengo mine wa shaikun ilinsambe mahamengo mitanu zaidi waundi hama shaka ya ukaya ya population ya sud du Maroc wa revolution ya mwanzo wa independence eza jiri hindi Maroc wa jalejeza ngwamizeo shakoka Maroc yo inje waona ukaya lelo kena ujokiri lirensi Marocain ilwaji iti developer baka nzoro legere problème ilo harme Sahara marocain e wafanya waluwe haini mwaye tsoko yonzi ye Maroki reyone harme madavu marwaji shemana ye Marocain ilwaji ya hesu ya to developer ha parce que kabjaka stabilité parce que kabjaka amani parce que kabjaka mwele wangu parce que kabjaka cohésion sociale yo le problème ya jiro kana lelo wakati wonofana kanza ndenge wakati amani ya reje harmale davu hilo la mnikoni wana terme de référence statistique les États-Unis à travers les partenariats de développement régional et politiques de développement régional alloués par le Maroc à travers les politiques de régionalisation avancée ou alloués milioni tano za dolari za mapesa haruma usaidia le davu hilo leo bora mna amani harmamedelo soni ya hazi. Les Émirats Arabes Unis alloué yo recense pour 2025 alloué 10 milliards de dollars hausebi ya lebabu wala munga amani yele harmamedelo usoni. Et AFD alloué si je ne me trompe pas oui c'est 150 millions d'euros. Abatkana melezo kana haini bahal walo amani wanadamu wa sheria waishilia nao walo cohésion sociale. Vous ne pouvez pas imaginer et faïdé kokaya harmoni ba. Demande farao et recommandation milance yoran. Ya kwa mamera wakati uja wa hilo kama scientifique wasa wa prove ya ukaya. Kabati no ngoto jwa henda. E mwa henda ula ya ura iterehi wakati nguzo nga slogan. Shayo wieleza ukana. Le gashirulo lilo sisi. E dhahaburulo niyo Komori. Da inu monsieur le président de l'association de mairie ya roho wa bangu ya eleza ukaya de amani
no salama mana yirende ha non seulement que yone sori ni kiwao mais yo culture ikaongi wa hawamwariza inna ajadna abaana yo yone sokana o feto kana lelo mwana efanya nongo yembaga ngo kumu imdi hakale lori jarjinikia yo kana ngari shoko mu fanya tuna kanza nambe hawumwa ko tsanti kemle no hele sokana et article 49 il y a une loi sur la décentralisation et macheliziano na yo message pour les maires. Titre numéro 2 article 49 gami résumé yereza haufaswa yaukayangabo wakati kao umamera uma préfet uma gomana wa miji kamna ujua urenga décision ramwe ja consulter et population hanyu yone article 49 il y a une loi portant sur la décentralisation en vigueur datant il y a 2011 à votre révision kana au kameli wani mkubaliani haruma décision teza bidi mzirenge pour tenir compte des populations haruma manelo soni yo muhimu yo bahanu ka op na développement yo lungana on va juger inshallah wi kasi hatu ila yone assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le président de l'ONGK, s'il vous plaît. J'appelle à présent le délégué chargé de la gouvernance locale et l'aménagement du territoire et des affaires communales, municipales du gouvernorat de Ngazidja pour une déclaration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouvernorat, Dia Braza and Friends Speaker de Dr. Leonardo, Monsieur le Président de la Chambre du Commerce, Monsieur le représentant de la gendarmerie et de la police nationale, Monsieur le Président de l'Association des maires, Mesdames et Messieurs les maires, chers préfets, Mesdames et Messieurs les représentants de différentes ONG nationales et internationales, Monsieur le représentant du Mouftora, Mesdames et Messieurs les représentants des polices municipaux, chers grands notables, chers invités, Envora, grâce et qualité distingués invités, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à l'occasion de ce forum préfectoral et communal pour la paix et la sécurité intercommunautaire. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte où nos sociétés sont confrontées à des défis multiples. Tensions sociales, vulnérabilité économique, pression démographique, mais aussi influences extérieures qui mettent parfois à l'épreuve de la cohésion entre nos communautés. Face à ces réalités, il est de notre responsabilité commune, autorités locales, leaders communautaires, sociétés civiles, jeunes et femmes, de renforcer les liens de solidarité, de dialogue et de confiance mutuelle. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, elle est un travail quotidien qui se construit dans nos familles, dans nos écoles, dans nos communes et s'incarne dans nos institutions. Mesdames et Messieurs, c'est avec grand sens de responsabilité et d'espoir que nous vous présentons aujourd'hui une commission de prévention et de gestion des conflits de l'île autonome de Ngazidja. La création de cette commission répond à une nécessité urgente et évidente, préserver la paix et consolider l'unité intercommunautaire
et instaurer des mécanismes durables de prévention et de gestion des crises. Comme cette commission se veut un cadre de dialogue permanent entre l'administration préfectorale, les communes et les communautés locales. Un mécanisme d'alerte précoce, capable d'identifier les signes avant-coureurs des tensions et de proposer des solutions adaptées. Un organe de médiation, de conciliation fondé sur l'écoute, la neutralité et le respect des valeurs culturelles. La commission travaillera en étroite collaboration avec les autorités préfectorales et communales, mais aussi avec les forces de sécurité, les associations locales, les partenaires au développement. Son objectif est clair, de faire la prévention du dialogue les premiers remparts contre la division et la violence. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette commission insulaire de prévention et de gestion de conflits est composée par le secrétariat général du gouvernorat, la délégation chargée de la gouvernance locale, l'association des maires, le ministère de l'Intérieur, les préfets, la gendarmerie, la police nationale, le Mouftora, la Fédération de football de Comores, la Chambre nationale des notaires, le ONG Salam, la Ligue des Nations, les notables et les femmes leaders pour la paix. Je lance donc un appel solennel à l'ensemble des institutions, des notables, des jeunes, des femmes, approprions-nous cette commission, faisant une étude de stabilité et de prospérité pour Ngazidjan et pour l'ensemble de notre nation. Mesdames et messieurs, cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris par des personnes dévouées à leur mission, dont je leur rends hommage. L'Union de la police municipale, l'ONG Salam, l'ONG CAP, les membres du cabinet du gouvernorat et les membres de la délégation du prince local. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'a offert pour exprimer mes profondes gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, M. Mohamed Ibrahim, qui m'a confié cette mission d'organisation de la commémoration de cette journée internationale de la paix qui se joint à l'initiative du gouverneur d'installer une commission de prévention et de gestion de conflits dans l'île de Ngazidjan. Par la suite, je tiens à remercier particulièrement le président de l'ONG Salam, mon frère Azhar, pour les contributions et le développement. Finally, I make a regard tribute to Dr. Leonardo of this for Germany to join us of the occasion of the celebration of the International Day. Thank you, Doctor. Je souhaite de passer une bonne journée de paix et de joie. Vive l'île d'Angazita dans la paix. Vive l'UNESCO dans la paix. Abaha, samahani kwa Monsieur le Gouverneur, ngari nikao mabambu ya he komini ya Bitamihuri, ikao harma zazifanya, harma mwa wa 2024 jusqu'à 2025, yone komini ikao kivajajiri mabaya kivajajiri conflit. Avant Mjumpara, Monsieur le Président Adhad, vous remettez Monsieur le Gouverneur le prix Nobel, et Sayo et Nike et Mera Oyacho. Merawanda. Alangar mkao ye rais wa Mamera Fes. Rapport narratif, il y a des conflits à Ouma. Kabla ya supara Monsieur le Gouverneur, kujo ninkate na ye commission de prévention de gestion de conflits, ikao ye hansi wa et arrêté signé ni Madame Gouverneur, chez Monsieur le Gouverneur Iwaya Sullivan, à pied et initiative comme Monsieur Adihari Azanga, et documents ikao et rapports. Il y a des conflits, ikao et faniché à l'ONG Salam, à l'ONG CAP, et en plus le règlement intérieur, vous devez remettre le secrétaire général et gouvernorat, Monsieur le directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et le président de l'association des maires.
Ah, tuoni kamzi. Tani. C'est bon. Wakozi watukufu, karibisa dhamana Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazija, Son Excellence karibu kwezi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفكرك وكان شيء ورنغوا أما كوش كمول Nakweza kahambwa shizungu sambwa zile zinazokaa sasa shamba mzongo shikomoro hadani ile kalma hadani tumshukuriani watukufu abonga watukufu kwa jabanga bwe zile kabine wa ministre de l'intérieur ngabo un ancien ministre qui est conseiller du chef de l'état ici pour Lovano ngabo watukufu ma secrétaire généraux wa Lovano Awa mtukufu tena kama representeo dinonabao do ni mashirika ya abonze awe organisation internationale kama vanu talia kama kwa representeo mesa sasa kwezi watukufu mamer Susan Dani Matendo ni president wa hai Mwarenga Fungune sipia ma préfet ni mwala simtende mamer au kanyini mlone mabavu Yabo yo silanga ihamba biga mtendo tudezeni nyinansi ma préfet et ma mère wanama ikaundu wafanyu haziona mi amwe gouverneur Ngazija watendelwa ni secrétaire général de directeur de cabinet abo wanti piango Buhari ma chef de village ikao kamjarenga fubucha shibana ngabo wanrikao si watukuza leki waja bano hasura ya mashirika de village wengi shala zimurwani kitaraja na notable ikao kama wanao amoni biharumao kilikipe yao waruashe ikamkisha kaba wao haruma organisation bandi za wabe habari shawa jangwa tukuza shughuli yenu yabo Tango jitukufu. Chevoye polisi ngevan, Ngazija, Marama Abilias, nanga representant wa gendarmerie tena. Oma bamane ka waringe fuban. Wengi watukufu. Hizi daraja za Mwenyezi Mungu amnikani niweze sifa za hayo. Amwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
andani ndio sherehe za ukisharia sibano andani gari sherehe hiyo usiku huu wa dunia wakusiana ya amani aromi dunia inuma labi ikawa zina lenga zefama na zinu harumaye guvernora ya Ngazija zifanyishi hao sha amjori swamihi amkau mahaja na rikazi ulawaka nafasi sha tujue fikira ya jakari jesa mizwabanu nele jotolinu engao mimi nga mtausama au kamile dhamana waenda ulinu kajajo kazendeshwa kamjini shakatajo kakamu Kabona zile ukano parotao au kanga mtuja uli mwale rana bantu abo soka mwaye plasila hansiwa ile ndo nafasi zipi watukufu enukto ikao ya mjilaban enukto ikao ni rahamba ni amani Mungu aibenza ramba usiku wa dunia wa amani sha dunia yoi pangiha hansi kabla ka dunia kabla ka Nations Unies kaptaka daula ya wale wemele Nations Unies wabao usiku wa leo ndio usiku wa amani tishakitoka nkodo ya tsinati wala tisharutike wao zenzi wizondezi za lazimu zifikiri awoche umhima uremawe dunia wa amani shaso sipia kwezi watukufu wajuao akwandu waloda uliuna ruwa mwaleti welinu wohishia mtukufu hatu alimamu Uthman Ghazali ukaheni saidanu matengo eni wakati alika mdogo le kalima la amani yaulitendeza amani leo kaiti au geshangazi hao au kaya ngazi arma banga simani kazi shanga jozi bila mwa dunia leo ekale zibirao amazenti enti ya Palestine ekale zibirao armenti ya Belarus na Ukraine haureje ya mwenzi za Afrika ikao aziwanza libabe za Europe shaka jana zuridiwa zibiro Sudan ezibiro mahala winji ya mwe Afrika chayo lensi za bonzi shabanu heni mahala wanuwa lazimote na wajangalie emanensi ya salama amani hawiyensi hapi amani ge rindirisi wao ne harmayensi tena baganaba dunia ikansi hansi shabu yensi hapi ikansi bayo hazisiwa hamabavu hamiji Mungu aibenza amani ya Komoro hawe amani ya Ngazija ikanga rivumbu wao sozi vyata sochi wa mosanzi mradi Sulemana Nkode wa Ngazija sheke amani nga rivumbu wao Ngazija yapo lazima rinjie harumwe mabavu rinjie harumwe miji rinjie harumwe miraya bali atumala akanga ruchoke amani yoke jakalansi za uka mji au nsi au dasi sonsi akanga wanu wabila wanu sona Mandela mwana ma utilwa za jamfungu wa ujuswame nanda wanu wa represente oze onje salama na gafu na meukaya waodu watoni za vau walobati mazinu juhudi zao lazima washukuriwe wajuswamika nja wakubwa notu kati wajiwaza au kama tukao wajao walitari tanganya alifanya shughuli wenga mtauzi samazani shani wamiru kabanu si wangazi jarat enamne mikonsi ya kaansi ekaya mila ekaya daho ekaya ikansu kahoda honilanzi ilazuma ke amani rije harmonji
leo mwana mazone za karenda atabakartia mji mzima emijaka ivumbu waneze commune zonde hamji haukaka nojo karma commune nzima warua ndio wala tena amwe commune hiyo kusonswandeze arubi wala jakaza mpaka wala wengine babati tigerewan rudisha nija tena baadaye commune bora jambo babu ilona commune zinji kwanza tena waje wahaisi wakati kaundu watu tiwa na ponisha ya wema prefet et ma mère na mi gouverneur kasema maana hii na kano paroi sawa kano paroi sawa shezo rombao Mungu ndo kasi para banga ndo rafanye kiume mfu shehe haziatu kibaki ya maelezo na mwelewano haukaka bate sanga nzima wala tuzombea mndu tuzombea karmwa umwesha ngubana wala manazinu nzike sababu ya ukawati hedamu armabavu au mji wahenga zija asibabu imani ngabo region ni wada honi wonde mbaba region mji ni chef de village chef de village yatenda hunduka ngabo mashaka armwe commune ya mji na mji au chef de village wa hili wende huwa ineni mnaseto pando hao ambao ndo haki akao mathamana banga mjuzi anapo karo chef de village wala wa mwanzi do mji kweli ukubaliano mji sheya we hansi serikali bawe harumwe amri ya serikali ka chef de village kutukubali kama mwanzi amri za serikali abo kulizale zedwamana unikimrwaji kanusi kama chef de village kongo wajushinda ili wabelelezo mbili sheka chef de village ndata musawabe ukaamini wanaanza mjini hatu evenge tusaidia serikali auje zai evenge mane kawa na sport ukaburu mjini la nisaboti kare yao njema mere amani ngelazimika ma prefet ngelazimika ukaka no torante bijatu ijimani zambo abantu itongeza ngizo zinji banuka kajaundu warajesha atsonga kana shita ko wadi ebenge mimi leo shaba hajashinu sio kaka shinzingara na beha message ndiye nuka banenga zija yamwe komo ikami midamina ni mapref ne mame rishidi rizingati ya ingazija kabati tamu nasema isa azali abaza tuangale eziswaza saya na hapo eziswaza sazo kazi na mashaka mengi hamani gazije ngabo zirudao kasinya zenyimane zinje kampira ika aruwe ka watu zishangazisha au mtu akana wolo shazo tuanzo kana humbe ya wisi sina domani fanya daronese ukenga zichanjo bazima kabati umani wasiata wasiasa ukazungukaye eni mbugene fikira na soba kwa walio chawatike mjenda tamana ya mashaka au kana kubaliana ukaya ni demokrasi eni mbugene fikira ya Ege si wangazi chako hizo watukufu. Abuna unesho bajini tuso na utushuge msiku. Lazima nimsaheni ena mzimarumasi ya sani ya daru msangu wahe wanamrati tataze nongo zijiriwa mumji zijiriwa mwebavu ambamu tataze katonda zijulwa na mwe ngezokaya nongo ijo tongeze sisebaya lila unji nilija mwe komili ya mwe prefecture mzwaza nikemli ya kwa mwono kangu wa walebele ya hele jofu shandwele waka zinu hazi zifanyiwa mwisho ma expert wa vira ba rundu bahati rundu mjeni uo Leonardo haja waka ujabe kataka ujalisome na nota amani pesa ujo kana fikira shabe ni mikoti angazi changione namna ushinda riwaneneze nongo hizo Vega mnaunga azonge shobahashi unandokaya
ils ont majamba bana watu wakoroge shisuku bana watu waze solution ils ont fikiri ukaa ils ont ukongo lazima rekenti zifikiri zifanye hazi riono rapori yafanyiwa lihanzi kwa watu wa commission ya gouvernement rikaudi ya mtende abantu lazima rizidishe mvuu ili waruti pia wafanye hazi watukufu Wangazija watukufu kama wakilio mabavu na miji ngazo zatuzisha lazima tufanye hazi lazima libiri ya mabavu ya haki au kaya kweli na tao mashaka shanga mongozi ja lazima uzijue ndio msomo Wangazija no Wangazija neza saya Lezo mtulo hando kambe sema mjuga kimdo juntsilo shabano wakabulazima rejuzezo dani walazima juzisema masuala Ngazija ebangasi na babi ngaredola akaba ruswangu wa siasa tuloza mbeni saya barosari ya mwagazi wa siasa yabo mimi ya mlindo lione kwa inspecteur de l'enseignement kwa mafundi mlongazija kwa delege wa education kwa delege wa santé nana za saa kalelima eba nulikana bawe garedoda kama unatukona mabisa nurele zangu ekatuzisi wandu kahamba eba nuza barindi nile Wangazija wahundao examen waruhambani rano maswa ya saa eba nujuzi sahihi mima mjuziso au kama mjuzo maulu enyi madhamana mdona msomo Wangazija abo delege abo directeur régional zumwe ministère wangu national ezalari muhanzi mkanzi mfikiri owa honono leo ngombe mkele buhole jinji emasiwasa kwa sina buhuo kwa sina palu ngazi soje haladara rila wa 20,000 lazima maazimi ngabe au 10,000 leo tabarika 70,000 ezalari ndi hula batio munu waliyo kanojo juzisa ngazi kwanza lema la wa mashimu afi sha izonda kwa kama sina mna inwajini ufanya awizo nise jaoze maswali kama mimi kisiasa na siasa lazima tujusise afundile je mradi ya shawiri ngezi wanyine mateknisi mradi za lazimu watendera rawane au rishindane au risanganie za songeza wala wao wahundao haku wala waloa nono rano Wangazija au kaza Wangazija ni mtu yeshikazija sasa Wangazija bahari baadaye mtazama Wangazija Buwanga wesho Ngazija au sipia lazima litondono au litondera mnali wanawasoma ori unaweza likweli za haki ebenge lazima ke bazima basi ile tado aba nguli ndio gouvernement na mjerande elmuna fikira ifanye hali wakati twali enamna le dima la haki la Ngazija egali dilala je walima je banu mafuna jana mahajana yaka tani tano za sigiziu leo manazilo tani mbili au manazilo tani tatu sopia balilo dasi sinzo ngani milwali majoro wa miezo anza kishezo anza watu waseti shabisi chukana na alime elege mana mkweza mdimge jeni Wangazija ni mashefu ngaheni mnaregeza ahe ijando katire manema gora lione baba nusikashanto abantu rigo ngurwa zema hamozi bilinda ronne tanjenda bi Shangi lazima ulichozo fanyao engara nzuri ni da Ngazija nzuri behedao umwa hiwe nzali zoko fanya yabunga mwili wa winyo kabole yensi waondwa ndikaongwa ona ejuku mweze nafasi shidawri nike shaka karchaone namna na spofanya renda ra sahara nikiwa asojo baki banu heni masoro wazana kwa ukaya 10% baki 5% PPC ay manelije 3%. Solo siasa kama tata mtosha. Rekikaza ngesho bashingo na ule leo bahati mungu za walomba prefet wanaanza kuwa wa madafu ya serikali ya wimamer au kwa sababu uchashi na mle mwanjie mjue bomeri baba numeri wa mji simpagada kwa watu za au emeru wa mji ngena haki ya juo msomo wae komuni wae kelulio kana ufungwa kenda mbele director wa zelikoli kana mjua mdonjwe cha songa one mfungoje ezelikoli ninja mfungoza double toli msumwana kusumwa double toli mwanangu zo hizo pia jo kauza bali mamezo
na mwende bado sisi kufanya zinji kama zifanywa one miji so muna wabariki au kazi kutoka miji ya hatu rekali ko rekamisi reka zia ngwafanyao sha lazima ujue ishatonga ngo fulani sitojiri ekani mameri mtani maze kuamji mjamronomi guverneur mzimango mjorane na sangani wanasangani yao au na nene kiojo rarao changu radi na zikori bali msaada na msomo angazija ono angazija ni dima angazija auka hiyo ndio fanya wewe Komoro ndio tongeza maudu rejue ka kweli ngarelo soni shaka soreje dingoni eni mwa soreje dingoni harmazi shi na hiyo ndio tongezao ndio mbona ndio rohanze wamiza amjumbola tulira bala shaka ya fano na sisi wazalifani aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mtukufu mheshimiwa muhafidh wa LSO wa jengo la Ngazija. Kwezi jengo jitukufu atampakana bana nurikazao kifu kabisa barnamaji ya hosikum wa sherehi ya amani hadaraja ya dunia venge arengosho bashinu kwezi nishukurie haina mrubokao royatsanga uharimo mhudumu wa shughuli ikao handani ngabdo shukuria gouvernement ya he Komor yatendelwa ne muwahe daula al-Imam Ghazali Othman wajauri shukurie gouvernement ya shesa mjichango Shangazija yatendelwa ne mtukufu Ibrahim Mzee na wajauri shukurie ze societe ikaondo wa renga fungu harma oharima mhudumu ya shughuli yenu hama de societe hydrocarbures nana wajau UNFPA wajau ONG Salamu Kao waindo itswadaho yakahudumu shulini nana wajau ya Mekmoroni CCIA ONG Meto Société de Concassage Comorchine Société Comor Cable Expertise France ONG Cap nana wajau ya Union de Police Municipale na ushukuria heni mdubekao ya renga fungu wa harume shughulini rangu de maliwali wa helesi wa Langazija ondrambao maprefe nana wajau imadhamana wa hezezi za mikoani ondrambao mamer wajau zembawa za hifadhi za hensi rangu gendarmerie nationale police nationale nana wajau wanashewao kao warenga za hifadhi za hezezi za mikoani ondrambao police municipal nana wasinaudiwa za wazee wa hatu makansinkando wa hemi jihatu wa mazefu wa michi nana wajau wawakilio makungumanyo mbali na mbali bokao tuwa shughuli hao ni amani uharimwa ensi hatu abenge kwezi sirongwa Shingazija kwezi sio shangaya abenge henda haraka ikawa ndu wajaho dahoni hao waru lawo bandani wabili kwa pembeni kwa wandu waro ebenge wamakatian hauroha wandu bandani yazobi na kwa pembeni ahele dahola hani la mdoju ili wandu warenge picha ala ubazima baada yapo wandu vile uharima ebengalo ilio habavunya kwezi wandu hadi Simbabi kabla ya unjia magarini riro abenge kwezi alibeti Rasulillah ngamjuri nike Fatiha sha kabla yabo ndo mjulizani ya ukasikwa maudu wanaha mikao ndo wa bahara hifadhi ya mikoani wanambao police municipal ngwajo ndela nadua inshallah usikwa maudu harmo mji mtukufu wa Zahaju ya Sandaya ebenge richo omba henu ndubakao gebanu utojailiwa ya renga fungu harmo hiyo iliombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasimamize amani uharima ensi uharima shesi wa shahatu uharima mababu na miji inshallah baada salati dhuhri kwezi amin
Wezi bwana muhafidh dawena rais wa hema mera mjeni mtukufu haki ngamjo uenda arma ceremony ya wala mri ukao ufungulo bana wakati yore nilendeze sabaki inshallah maraba pesa Maraba min just nilifunza ni amali na mnikao ngambilunga makatiano risa ritimizi ila mahfali kao ya kaondelea hunipale ya mbuju hadir ne imhu waishesi wa shangazija Ibrahim mzee nana awa tukufueji chango yekero dora wa lopida yawa Mohama nina mnikao ngambidungao halimwa ematangazo my face Monsieur. Mheya pia watsatsupe mheya pia mheya pia watsatsupe emilio